وبركاته. الحمد لله علام الغيوب الذي بذكره تطمئن الأرواح والقلوب، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي بذكره تنكشف الكروب ويجل الله سبحانه وتعالى الأوهام ويفك العصور، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Tes. Alhamdulillah harus makan. Kula panjenengan bisa alih sareng berjumpa dengan salah satu mutiara dari kota Tarim, negeri Yaman, Sekak Limah. Insya Allah dengan kerabuan beliau, dengan kehadiran beliau membawa berkah untuk kita semuanya. Ini bermanfaat, ini berrahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membuka tausiah pada malam hari ini dengan hamdalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersalawat dan menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadha al-majma' al-mubarak al-musamma bi majma'i tanbih dhikr al-ghafilin. Alhamdulillah, patut kula panjenengan asyukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kula panjenengan sehingga bisa alingkiran sarang di bawah naungan majlis dzikrul ghafilin. والناس في هذا الزمان يعيشون في كثير من الغفلة والإعراض والضياع عن الله سبحانه وتعالى. Tahuna beliau manusia semakin banyak saya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak saya tak ingat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويذكرهم الحق سبحانه وتعالى بعقوبة من يغفل عن ذكر الله ويبتعد ويعرض عن ذكر الله تعالى. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur orang-orang yang lalai, yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ففي التحذير الأول يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعشو يعني يغفل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. Peringatan pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang selalai, kita ingat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setan sebagai temannya. Wa amma idza ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان وكان دائما في الذكر كان جليسه الرحمن سبحانه وتعالى. Sebaliknya, menabi orang panekah lebur zikir dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan menjadi temannya, yang akan menjadi sahabatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man yaghfal an dzikrillah subhanahu wa ta'ala wa yu'rid fayakun jalisahu syaitan. Oleh karenanya orang yang lalai, kopai, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sahabatnya, temannya adalah saya. ونحن الحاضرين والحاضرات أجمعين نريد أن نكون جلساء للرحمن سبحانه وتعالى أو جلساء للشيطان عدو الله إبليس. Beliau katanya dekat kula panjenengan, sampeyan terus ketika rencana setan apakah rencana Allah? أيوة، نريد أن نكون من جلساء الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن الواحد منا إذا أراد أن يكون من جلساء الرحمن لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Tentu jawabannya adalah kula panjenengan terus ketika rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi syaratnya kak itu jangan sampai kula panjenengan lalai kelopai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الآداب والأذكار
نأتي بها في حياتنا اليومية لكي نبتعد عن الشيطان ولا يكون قريننا وجليسنا ومعنا الشيطان. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya beberapa wirid, beberapa zikir yang patut kita baca supaya kita tidak menjadi temannya setan. فقال وأخبرنا نبينا محمد أن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يدخل إلى بيته فليقدم رجله اليمنى ويدعو الله بهذا الدعاء الوارد عن النبي محمد ويقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج وإلى آخر الدعاء المعروف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kenapa bang? Di antara fokus boleh fokusnya siap sih. Kalau mereka berana semakin serak suara lah. Itu tuan rumah aku tuh paham ki. Tuan rumah beda tuan rumah lah. Beda ki. Terus saya nggak lagi. Aduh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina beliau adalah di antara ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita kudu ingat dekat Allah. Misalnya masuk ke rumah menikah, adab yang pertama, adab masuk rumah adalah mendahulukan kaki yang kanan, kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj ila akhirih. Bersiapa? فعند دخول الإنسان إلى بيته يستقيم معه الشيطان. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وجاء بهذا الدعاء الشيطان تقول له الملائكة ويقول لأصحابه من الشياطين لا مبيت اليوم لكم في هذا البيت. يجلسوا خارج البيت هذا ممنوع تدخلون هذا البيت لأن فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر رسوله. Roma, Nabi dengan masuk dekat Roma, menikah ketika kita berhadapan dengan pintu labang, ada labang, mereka setan norok bunte, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan doa, para malaikat akan berkata, wahai setan, tak bisa bermasuk ke dalam. Wahai setan, tak bisa bernorok nginep dalam rumah nikah. Karena kenapa? Karena kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. نريد الشيطان يكون معنا في البيت ولا يبيت خارج البيت. Kemudian beliau, apakah panjenengan terus setan norok butek ke dalam apa tak terus? لا يريد. أيوة، إذا ما يريد هذا يأتي بالدعاء ويسمي الله. كذلك أولادنا الصغار، بناتنا، أي واحد يدخل ما يسمي الله نقول إيه رجع أولا بسم الله الرحمن الرحيم، علشان الشيطان هذا ما يدخل مع أحد، لا مع زوج، لا مع زوجة، لا مع ولد، لا مع بنت، لا مع أي أحد من الموجودين في البيت. ما يدخل الشيطان بيتنا أبدا. لماذا؟ لأن هذا البيت فيه اسم الله سبحانه وتعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Menabi tak teroki dikit menabi sampai yang mandek kacauan dicek kelopai maca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal mereka Bismillahirrahmanirrahim. Menabi dikit pada anak misal tak maca Bismillah, toli masuk keluar maca Bismillah senikah. Tak pas pada setan saya nak bunte akhirnya apa nih kata titin dan pas cengil ya roman. Karena mereka karena tak baca فأكثر البيوت اليوم خصوصا بيوت المسلمين ما عاد يجري فيها ذكر الله، والكثير من الناس يدخل ويخرج بدون ما يسمي الله، فتجد البيوت فيها المصائب، فيها السحر، فيها العين، فيها الصرف، فيها الجن، فيها كثير من الأشياء بسبب أن هذه البيوت ما يذكر فيها الله ورسوله. Nah, beliau melihat fenomena yang terjadi di Indonesia. Beliau menikah Ki Buru Rabu dari malam dari kota Jambi, Oning Jambi sampai Jambi ke Sumatera.
Jakarta, beli jambi manis kan. Jambi di Sumatera. Nah, beliau mereka beralih ke Indonesia, Jakarta, Jambi, Pontianak, dan lain-lain. Nah, ternyata beliau melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, banyak aroma masuk aki jin, bada sihir, bada ain, macam-macam orang Indonesia nih kan. Karena beliau berpendapat ternyata ahlul bait orang yang berada dalam romana tak pernah zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Romana panikah kosong dari zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. وحذر الحق سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذكره والإعراض عن ذكره بأن هذا الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله ويغفل عن ذكر الله تكون المعيشة حقه تعب، ضيق، دائما مهموم، دائما مغموم، دائما فقير، دائما ديون، دائما مصائب بسبب أنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Kemudian peringatan selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang sejauh dari Allah, orang yang sekelopai dari zikir dekat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupannya penuh dengan kesengsaraan. Oh tangah numpuk ke banyak tangah ke ruwet dia galau, risau. Karena apa? Karena orang yang panikah jauh dari senyamanah zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا يعني ضيق، تعب، دائما مهموم، دائما مغموم. Senikah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa-siapa orang sejauh yang menjauh, yang melupakan dari menyebut namaku, dari zikir dekat Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan kehidupan yang sengsara. ويحذرنا الله سبحانه وتعالى ويقول لنا: ألم يأني لكم، ألم يحين لكم أيها المؤمنون أن تخشعون لذكر الله، أن تخافون من الله. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengajak kula panjenengan, bukankah sudah waktunya, seharusnya hati kita belajar untuk khusyuk dekat Allah Subhanahu wa taala, hati kita belajar untuk senantiasa ingat dekat Allah, hati kita belajar untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. كان أحد الأكابر العلماء من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه الفضيل بن عياض. هذا رجل من أكابر العلماء، كان بداية حياته مصائب، معاصي، مخالفات. من التابعين الفضيل بن عياض. Nah, lamba badah salah satu ulama si asmana Sayyidina Fudail bin Iyad. Beliau termasuk tabi'in, saya soleh, setidaknya yang alim. Ternyata sebelum beliau hijrah menjadi orang alim, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, di awal kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. وفي يوم من الأيام رتب وخطط بأن يسرق بعض البيوت، وغالبا الذي يريد أن يسرق يأتي بالليل علشان الناس كلهم نائمين، فتسلق إلى البيت حتى وصل إلى النافذة. فلما وصل إلى النافذة وأراد أن يدخل فإذا بصاحب البيت قائم لله سبحانه وتعالى يصلي. Pada suatu malam, jadi cerita nikah, Sayyidina Fudail bin Iyad lamba sebelum beliau bertaubat, sebelum hijrah, beliau panikah merencanakan sesuatu. Pada malam itu beliau ingin mengerjakan sebuah pekerjaan yang dinamai dengan mencuri. Gimana mencuri? Lapa benda mati dalam mencuri itu? Ngeco, ngeco, terus ngeco, rumah orang. Dan terjadi di malam hari. Ketika itu beliau menyiapkan tangga, apa tangga? Adah, menyiapkan adah. Ketika sudah siap adah wanita, langsung dinaiki. Ketika sudah sampai di atas, ternyata dari jendela terlihat sahibul bait, orang yang sebut eromanikah, sedang berdiri melaksanakan sholat malam. ثم سمعه يقرأ هذه الآية، سمع صاحب البيت يقرأ هذه الآية:
وكأنه صاحب البيت يقصد هذا الرجل: ألم يأني للذين آمنوا. خلاص، إلى متى؟ إلى متى معصية؟ إلى متى مخالفة؟ إلى متى غفلة؟ إلى متى ضياع؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فإذا بهذا الرجل الفضيل بن عياض يرمي بنفسه من النافلة، وإذا به مغشيا عليه من هذه الآية العظيمة، خائف فزعان من خوف الله سبحانه وتعالى. Ternyata Sayyidina Fudail bin Iyad ketika sampai di atas melihat orang yang beredar sedang sholat tahajud, sholat qiyamul lail dan membaca ayat. Seakan-akan bacaan ini ditujukan kepada Sayyidina Fudail bin Iyad. Ketika itu beliau membaca alam ya'nil ladzina amanu an tash'a qulubuhum. Sampai kapan? Mau sampai kapan kamu bermaksiat? Mau sampai kapan kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sekarang sudah datang waktunya untuk hatimu belajar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sekarang saatnya untuk kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendengar ayat ini, Sayyidina Fudail bin Iyad langsung terjatuh pingsan karena tersadar bahwasanya apa yang sedang dia kerjakan adalah pekerjaan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. فبعدما أفاق من هذه الإغماء أقبل على الله وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى ربه، وصار ما شاء الله من أكابر العلماء من أمة النبي محمد بسبب هذه الآية عندما سمعها. Dari kisah ini ketika beliau sadar langsung atau ke Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang alim, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat suci Al-Quran yang maknanya sungguh dalam. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة سؤالا وقيل له: يا رسول الله، من أفضل المصلين؟ الناس يصلون كثير، من أفضلهم هؤلاء الذين يصلون؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. لا، الناس يصلون، من أفضل المصلين هؤلاء؟ من أفضل الذي يكثر من ذكر الله؟ قال: هو الأفضل. Ngerti? Kita tidak terjauh. Jadi lamba ejemana Rasulullah SAW berada sahabat santaran Rasulullah SAW katanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling afdol dalam sholat? Kalau panjenengan sholat lagi, kalau panjenengan sholat di antara kalau panjenengan nikah pasti yang paling afdol orang pas yang sekakam yang kayak gimana yang paling afdol di antara orang-orang yang sholat? Jawabnya Rasulullah SAW, di antara orang-orang yang sholat yang paling afdol adalah yang paling banyak dzikirnya di antara mereka. ثم سئل بعد ذلك: أي الصائمين أفضل؟ الناس يصومون كلهم، كلنا نصوم رمضان، بعض الناس يصوم 3 أيام، يصوم اثنين وخميس، أيهم أفضل هؤلاء؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. Begitu juga tanya pula sang sahabat nikah, ya Rasulullah, mana siapa orang yang paling afdol di antara orang-orang yang berpuasa? Jawab sang Rasulullah SAW juga sama, di antara orang-orang yang berpuasa yang lebih afdol adalah orang yang juga paling banyak zikirnya. ثم سئل بعد ذلك: أي المجاهدين في سبيل الله؟ الناس يخرجون من الصحابة الكرام يجاهدون الكفار في سبيل الله، أيهم أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. Pertanyaan yang ketiga adalah di antara para mujahidin, para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala yang pergi berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara mereka yang paling afdol? Jawabannya ternyata sama. Di antara mereka yang paling afdol adalah orang yang paling banyak zikirnya. ولما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن اقتراب الساعة، اقتراب القيامة ليس بالبعيد، القيامة قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني فرق ما بين الوسطى هذا ما فرق ما بين بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة. Pada suatu hari juga Rasulullah bersama para sahabat membahas tentang hari kiamat. Terbunuh Rasulullah SAW, antara aku dengan hari kiamat berjarak kahataini, seperti 2 jari ini, jari
telunjuk, saraf jari tengah. Tetapi semua di antara kiamat, baktana kiamat adalah ketika Rasulullah sampai hari kiamat paling kekun jarak senikah antara jari telunjuk dengan jari tengah. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآية اقترب للناس حسابهم. اقترب للناس يوم الحساب ليس بالبعيد. اليوم الحساب هذا ويوم الجزاء قريب جدا. لهذا الإنسان عليه أن يستعد لهذا اليوم العظيم بالذكر والطاعة والتوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. Kemudian Rasulullah dilanjutkan oleh Rasulullah mengingatkan para sahabat, kalau begitu sudah dekat waktunya kalian untuk dihisab, sudah dekat waktunya kalian untuk dihitung berapa banyak maksiat, berapa banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau berpesan kepada kula panjenengan, jak kelopai atobat ke Allah, jak kelopai atikir ke Allah, jak kelopai istighfar ke Allah. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. القيامة قريب والناس عادوا لا يزال في غفلة، في الأسواق، في الملاهي، في الدنيا، في المعاصي، في الكازينات، في الديسكو، في أماكن الخمر والعياذ بالله، أماكن الحشيش وأماكن الزنا وغيرها من هذه الأمور. والساعة قريب. إلى متى يفوقون؟ إلى متى يتوبون؟ إلى متى يستغفرون؟ إلى متى يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. Beliau sangat menyayangkan, padahal hari kiamat sudah dekat, akan tetapi betapa banyak saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam maksiat, terjerumus ke dalam kesesatan, jauh dari Allah, jauh dari majelis, semak dari tempat-tempat maksiat, semak dari tempat-tempat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. ولهذا الإنسان عليه أن يتوجه إلى الله دائما بالدعاء. Oleh karenanya seyogyanya kul panjenengan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. وأفضل ما يدعي الله سبحانه وتعالى الدعاء بأسماء الله الحسنى. يعني أي اسم من أسماء الله الحسنى أردت أن تأتيه بعده دعاء. مثلا أراد الإنسان أن الله يقضي حاجته، يقول مثلا يا الله يا رحمن يا رحيم اقضي حاجتي. أراد الله أن يتوب عليه يقول يا الله يا تواب يا غفور اغفر لي وارحمني. والله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Nah, beliau semakin memberi kula panjenengan sebuah rahasia, sebuah resep. Sebaik-baik doa adalah yang disandarkan, yang ditemani dengan Asmaul Husna. Misalnya kalau panjangan tahu hajatah, kembang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong ya Allah, kembang hajatah kula. Misalnya kalau panjangan terauto pada ke Allah, ya Tawwab, ya Ghafur, ighfir dzunubana, ampuni dosa-dosa kami senikah. Jadi Nabi panjenengan doa jak kalau baik menyandingkan Asmaul Husna. هذه أسماء الله الحسنى عددها كم؟ Beliau bertanya, saya tak bisa mencek. كم عدد أسماء الله الحسنى؟ Berapa jumlah Asmaul Husna? Berapa Bu? 99. هذه من حفظها أولا دخل الجنة. Pertama, sangat-sangat ini berarti 99. Pertama, fadilah pertama adalah orang yang hafal Asmaul Husna wajib masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. آمين. هذا الرقم 99 موجود في جسم كل إنسان مننا. الرقم 99 هذا موجود في كل إنسان، كافر مسلم أي إنسان موجود في هذا الرقم في جسمه. Angka 99 ternyata terdapat di dalam tubuh kita, baik itu orang mukmin, orang yang beriman, atau orang yang kafir. أين يوجد هذا الرقم في جسم الإنسان؟ Di mana letak angka 99? حد يعرف أين يوجد هذا الاسم هذا الرقم في الإنسان؟ Pada saya nih. Hah? Di mana? أيوة موجود في اليدين. هذه اليد وهذه اليد. هذا الرقم 18 وهذا الرقم 81. تجمع تصير 99 اسما.
ternyata jawabannya adalah di tangan. Ya. Ketika angka 18 dan 81 digabungkan, akhirnya menjadi angka 99. هذا الرجل له ارتباط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Angka nikah ada hubungan kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عمر النبي محمد عندما توفي كم عمره؟ Pertanyaan selanjutnya, ketika Rasulullah meninggal dunia berapa umurnya? 63. الآية التي الله سبحانه وتعالى يقول فيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عدد حروفها 63 عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ternyata ada sebuah rahasia di dalam ayat innallaha wa malaikatahu ila akhirih. Jika kita hitung angkanya, hurufnya dihitung satu persatu, jumlahnya adalah 63. وهذه 81 الموجودة في اليد اليسرى نقص منها 18 الموجودة في اليد اليمنى يكون كم الناتج؟ نقص 81 نقص منها 18 كم يكون الناتج؟ يساوي كم؟ Ini kan matematika kuliah beranu ya. Tapi matematika malam nih. Nah, sebagian pertanyaan selanjutnya adalah angka buruan 81 dikurangi 18. Kenapa? Ya, udah disalin. 81 dikurangi 18 berapa? Berapa? 60. 63. هذا عمر النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nikah. Jadi sebagian rahasia yang ada di angka 99 yang memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW, ternyata ketika 81 dikurangi 18 hasilnya 63 umur Nabi Muhammad SAW. ثم أن قيام الساعة لا تقوم إلا على الغافلين هؤلاء شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى تقوم عليهم القيامة يعني المؤمنين نحن المؤمنين الذاكرين لله سبحانه وتعالى تقوم الساعة ونحن قد انتقلنا إلى جوار ربنا سبحانه وقد متنا ولكن هؤلاء تبقى يتبقون في هذه الحياة الغافلين هؤلاء الضائعين شرار الخلق عند الله فعليهم تقوم الساعة. Ternyata hari kiamat panikah hanya berlaku kepada syirarul khalqi, manusia saya paling coba menabi kula panjenengan andi iman dekat Allah, semak dekat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan merasakan pedihnya hari kiamat. Karena hari kiamat ini khusus untuk orang-orang yang jauh, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. فهذا هو فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الرسول وهذه المجالس العظيمة. جزاه الله خير الشيخ الأستاذ محمد غياث رمزي على قيامه بهذا المجلس، وأيضا جزاه الله خير المساعدين له وكذلك الحاضرين والحاضرات الذين يحضرون هذه المجالس. هذه المجالس هي ترفع مقام الإنسان يوم القيامة عند ربه. Oleh karenanya beliau merasa sangat senang sekali, gembira khususnya kepada guru kita semuanya Raden Ki Haji Muhammad Gidram Jabar Kisai beserta semua yang turut membantu ikut andil menyukseskan majelis ini, para hadirin, para hadirat juga. Beliau ingatkan bahwasanya majelis seperti inilah yang akan mengangkat derajat kita di hari kiamat. لأن أمثال هذه المجالس الله سبحانه وتعالى يحب من يجلس هذه المجالس التي تذكر الإنسان بربه سبحانه وتعالى. Karena seperti majlis-majlis ini Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berada duduk bersama-sama berzikir bersama karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. ثم فرق الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الفرق ما بين المنافق وما بين المؤمن. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah memberi perbedaan antara orang mukmin, orang yang beriman dengan orang yang munafik. ونحن إن شاء الله نكون وإياكم من المؤمنين لا نكون من المنافقين. Malam nanti kalau panjenengan termasuk orang yang mukmin, jauh dari sifat munafik. Amin ya rabbal. قال الله في المنافقين إن المنافقين
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما يذكرون الله إلا قليلا هؤلاء المنافقين. Ciri-ciri orang munafik menikah dalam Al-Quran di antaranya adalah yukhadi'un Allah edeng-edeng. Dia berusaha menggedeng-gedengkan Allah. Apa menggedeng-gedengkan? Allah cocok. Tidak, mereka saya pernah. Allah cocok. Saya nomor 2, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Sangkah mendirikan salat. Mereka saya nomor 2. Saya nomor 3, dan jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia berzikir kecuali hanya sedikit. Insyaallah ma ahad minna yadhkur Allah qalil. Insyaallah sobuk di antara keluarga panjenengan saya zikir full sekali. أما أهل الإيمان فقد قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة يعني صباحا ومساء دائما في إكثار من ذكر الله. هذا هو المؤمن. Adapun orang yang beriman, orang mukmin, pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik itu pagi ataupun itu petang. الأذكار الذي الله ورسوله تعلمنا منهم كثيرة الأذكار، ولكن أفضل ذكر هو قول لا إله إلا الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أفضل ذكر يذكر الله سبحانه وتعالى به. Banyak sigat-sigat zikir nikah banyak. Lagi bisa nikah. Ternyata sepaling afdal adalah afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Manakah sepaling afdal daripada zikir dari Allah Subhanahu wa taala? النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في يوم من الأيام، ناداهم إلى المسجد وقال لهم هل يوجد أحد منكم من المنافقين أو من اليهود أو من النصارى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن أغلقوا باب المسجد. أغلقوا باب المسجد. جمعهم كلهم. Suatu hari ada sebuah kisah Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau bertanya, adakah di antara kalian yang menjadi orang munafik? Tentu jawaban dari para sahabat, sungguhnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk menutup pintu masjid. فقال لهم قولوا جميعا لا إله إلا الله. فقالوا جميعا كلهم لا إله إلا الله ونحن نقول جميعا. Ketika perintah menutup pintu masjid sudah dilaksanakan, akhirnya Rasulullah SAW mendikte para sahabat untuk mengucapkan La ilaha illallah. Akhirnya para sahabat juga mengikuti La ilaha illallah. قولوا جميعا لا إله إلا الله. La إله إلا الله. لا إله إلا الله. فقال لهم الرسول محمد أشهد الله أن الله قد غفر لكم. Akhirnya Rasulullah SAW setelah mendengar kalimat tahlil dari para sahabat, beliau bersaksi, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, aku menyaksikan bahwasanya dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Maka siapa-siapa orang seakhir umrah bisa melantunkan, melafalkan kalimat la ilaha illallah, maka orang panikah pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Allah, setiap kalimat terakhir yang bisa kita ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه هي الموت على حسن الخاتمة. Nikah seekocak sebagai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. وقد كان بعض الأساتذة يدرس الأولاد هذا الحديث، يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله بعد ذلك مات. فقال الطلاب دخل الجنة بالعمل بالتطبيق ما شاء الله. Menabi kasah ki talib di antara didikan para guru-guru asal tidak para ustaz ki. Kanak-kanak saya ini habis menikah. Mau beda orang yang akan meninggal dunia, kemudian akhir kalimatnya la ilaha illallah, akan sedikit ini kan mengucapkan dakhala jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. اللهم احينا على لا اله الا الله، وامتنا على لا اله الا الله، وابعثنا مع اهل لا اله الا الله اجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم حققنا بحقائق الذكر واجعلنا من كمل الذاكرين، حققنا بحقائق الشكر واجعلنا من كمل الشاكرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب والابصار. ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على محبتك، ثبت قلوبنا على محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على العقيدة، ثبت قلوبنا على الطريقة، ثبت قلوبنا على المنهج القويم والصراط المستقيم يا رب يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Sedekah dari terkulah sebagai penerjemah kurang lebih lah nyaon sekolah saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.